Blessed be your
message. Aprecio también a nuestro papá en la casa J'aimerais appeler notre père de la maison por darme la oportunidad. qui sera. Y todos nosotros que estamos aquí esta mañana, Nous qui sommes ici ce matin, quiero dar gracias a Dios también por su je vida. remercie Dieu pour ta vie. Eres bendecido de estar aquí Tu es esta béni mañana. d'être ici ce matin. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a ver 2 o 3 cosas en la palabra de On verra Dios. 2 ou 3 choses de la parole de Dieu rapidement, Antes de que papá venga. avant que papa ne prenne contrôle. Esta mañana Ainsi ce matin, quiero exaltar nuestras je vais almas exalter nos âmes sobre un tema que sur dice: le sujet qui dit tienes todo en el nombre de nous Jesucristo. avons tous dans le nom de Jésus-Christ. Tenemos todo Nous avons tous en el nombre de dans Jesús. le nom de Jésus-Christ. Hermanos y Frères hermanas, et sœurs, esta mañana ce matin, solo quiero je recordarnos voudrais juste vous rappeler que todo lo que tú necesitas en la que vida, tout ce que tu voudrais dans la vie, o cualquier cosa que necesitas en la tout vida, ce que tu as besoin dans la vie, está en el nombre de c'est Jesucristo. dans le nom de Jésus-Christ. Sea tu salud, Que ce soit ta santé, tu sanidad, ta santé, tu prosperidad, ta prospérité, tu ta liberación, délivrance, tu éxito. ta percée. El nombre de Jesús lo tiene Au nom todo. de Jésus, renferme toutes ces choses. So we are going to look how the Bible puts it in the book of Colossians chapter 2. Vamos a ver cómo la Biblia lo pone en el libro de Colosenses capítulo Nous 2, verrons comment la Bible est écrite en Colossiens chapitre 2, From verse 6 to 10. desde el verso 10, del verso 6 a 10. versets 6 à 10. Everyone should open his Bible. Por favor que abramos nuestras Biblias. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Colossians chapter 2 verse 6 to 10. Colosenses capítulo 2, desde el verso 6 a 10. Colossiens chapitre 2 du verset 6 à 10. Y la Biblia dice, desde el verso 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus palabras y sus pasos. Arriáguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les están enseñando y rebosarán de gratitud. Verso 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Verso 9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Amen. La Bible dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. The English verses. En inglés dice, Verses. As therefore you receive Christ Jesus, the Lord, walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, even as you were taught, abounding in it in thanksgiving. Verse 8. Be careful that you don't let anyone walk through his philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the element of world, and not after Christ. Verse 9. For in him all the fullness of the Godhead dwells bodily. Verse 10. And in him you are made full, who is the head of all principality and power. Amen. amén. Believers, from what we just read, De lo que acabamos de leer, Nous venons de lire, Apostle Paul is telling us el apóstol Pablo
lui, precisely in the verse 9 and 10, precisamente en el verso 9 y 10, précisément du verset 9 à 10, that we have everything que tenemos todo que nous avons toutes choses in the name of Jesus. en el nombre de dans le nom de Jesucristo. Jésus-Christ. In verse 6, he says, En el verso 6 Le dice, verset 6 il dit, as you receive Jesus Christ por lo tanto que has recibido a quand vous avez Jesucristo reçu as Jésus-Christ your Lord como tu Señor, votre Seigneur, and your personal Savior, como tu Salvador comme personal, votre sauveur personnel, walking with Him. tienes que caminar en vous sus devez pasos, marcher en lui. He said, walking with Him, tienes que seguir sus pasos, Vous devez suivre ses pas, not walking with Him. no caminando con Él. pas marcher avec lui. There is a difference between walking with somebody and walking with somebody. Hay una diferencia en caminando con alguien y luego caminando y siguiendo los pasos de esa Il y persona. a une différence entre marcher avec quelqu'un et marcher dans quelqu'un. If you are walking with somebody, Si estás caminando con Si tu alguien, marches avec quelqu'un, that means that the person is going towards you and following que you. tú estás hablándole a la persona y estáis caminando ça veut dire que juntos. quand la personne avance, tu suis cette personne. And at any moment, Y en cualquier Et à tout momento, moment, you can decide to make your own decision. o puedes tomar tu propia tu peux decisión. décider de prendre tes propres décisions. But if you are walking with somebody, Pero si estás siguiendo los pasos de Mais alguien, quand tu marches dans that quelqu'un, means that you are in that person. significa que estás con esta ça persona. veut dire que tu es à l'intérieur de cette And personne. the direction the person is Y going la dirección que va esta La persona direction que cette personne prend, is the same direction you will go. es la misma dirección que tú vas a c'est dans la ir. même direction que tu iras. You can never decide to separate yourself from No him vas a decidir separarte de esa Tu peux persona décider de te séparer de cette because personne. you are in him. porque tú estás en Parce él. que tu es en lui. You are in him. You cannot separate yourself from him. Estás en él, no te puedes separar de Tu es él. en lui et tu ne peux pas te séparer de lui. In the verse 8, En el verso 8 Du verset 8, he said that you must be careful dice, tienes que tener mucho tu cuidado devrais faire that attention anyone should help you. que cualquiera te robe. que personne ne te déçoive. If you are walking in Jesus, Si tú estás caminando con Si tu Jesucristo marches avec or Jésus-Christ, if you are walking with Jesus, o estás siguiendo los pasos de si tu marches Jesucristo, dans suppose that Jésus-Christ, you are following him. digamos que si le estás on siguiendo, dirait que tu es en train de le suivre. Somebody can come behind you alguien puede venir detrás de Il peut ti venir derrière and they toi. try to tell you to whisper you something y van a susurrar algo en tus Il va essayer de oídos te chuchoter quelque chose. that can make you how can I say to make another decision. te va a hacer algo que va a hacerte hacer otra Il decisión. te pousse à prendre une autre décision. But if you are walking in Jesus, Pero si estás caminando con Mais si tu Jesucristo, marches dans Jésus-Christ, before that person gets to you, antes de que esa persona incluso llegue avec a la personne ti, de t'atteigne, you have to pass through Jesus. tendrá que pasar a través de tu devrais Jesucristo. passer dans You Jésus-Christ. have to talk to Jesus first. Tendrá que hablar con Jesucristo Tu devrais d'abord antes. parler à Jésus-Christ And avant. remember, Y acuérdate, Je me rappelle-toi, for that person para que esta que persona cette personne to deceive Jesus, que engañe a Jesucristo déçoive Jésus-Christ, it will be difficult for him. no es ce posible. n'est pas possible. If he can deceive Jesus, Si puede llegar a engañar a Si tu peux Jesucristo, décevoir Jésus-Christ, therefore he can deceive you. significa que puede alors engañar. il peut également te In the book décevoir. of Matthew chapter 4, En el libro de Mateo capítulo 4, Matthieu chapitre 4, remember the devil tempted Jesus, acuérdate que el demonio fue a tentar a la Jesús, scripture chrétienne a tenté Jésus-Christ. but he cannot overcome. pero no pudo Et il vencerle. n'a pas pu le vaincre. So if you are walking in Jesus Así Christ, que si tú estás dentro de Et si tu Jesucristo, marches dans as Jésus-Christ, I'm saying, y como le estoy diciendo, for anyone to deceive you, para que alguien te que engañe, quelqu'un te déçoive, he will first deceive Jesus. tendrá que pasar a través de tu devrais Jesucristo. d'abord décevoir And Jésus-Christ. we all know that it's Y impossible. todos sabemos que es Et nous imposible. savons tous que ce n'est pas It's possible. impossible. Es imposible. C'est impossible. So everything you need in life, Así que todo lo que tú necesitas en Et la si tout ce vida, que tu voudrais avoir dans la vie, if you are in Jesus Christ, si estás dentro de si tu es Jesucristo, enraciné en Jésus-Christ, if you are walking through Him, si estás caminando y siguiendo si sus tu marches pasos, en lui, you will get there. los vas a tu vas conseguir, l'obtenir. You will have them. los vas a tener. Tu vas les obtenir. The Bible mentioned it that in verse 10 En el verso 10 la Biblia nos dice Le verset 10 nous le dit clairement. that He is the head of all principality and power. que Él está por encima de todo principado y todo Il poder. est pleinement au-dessus de toute principalité, domination et autorité. He is the head. Él es cabeza, Il est la tête. That means that anything that Jesus commands, que significa que cualquier cosa que Él ordena Ça veut tout ce que Jésus-Christ ordonne, it will come to pass. tiene que venir a ça se acontecer. matérialise. Any power that Jesus commands, Cualquier poder que Él ordene Le pouvoir qu'il commande, it must obey. tiene que ser cela les obedecido. obéir.
Prophet Isaiah said it. El profeta Isaías lo dijo. In the book of Isaiah chapter 9 verse 5. En el libro de Isaías capítulo 9 verso 5. Please, let's read it. Isaías capítulo 9 verso 5. Y dice, Let's read it. las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. La Biblia dice, Read the verse 6. verso 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La Bible dit, chapitre 9, verset 5 à 6, car toute chaussure tombe dans la mêlée et tout vêtement Non, qui il faut lire le verset 6. est Pardon, il faut lire le verset 6. Le verset 6 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la terre. Amen. The English say, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder. His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. This is the name or the qualification of the Jesus we are serving. Este es el nombre y unas cualificaciones del Jesús que tú sirves. Ceci sont les noms et les classifications de Jésus-Christ que nous servons. All these qualifications that you have read, Todas esas cualidades que hemos Toutes ces leído, qualités que vous avez entendues, Jesus has them all. Jesús las tiene todas. il porte tout cela en lui. The government is on his shoulder. El gobierno está sobre sus Le gouvernement, hombros. c'est The sobre ses dominion épaules. El dominio La dominion, is on his shoulder. está sobre sus Sobre hombros. So you imagine you Así que imagínate tú imagine-toi having somebody in your life teniendo a alguien en tu vida avoir quelqu'un dans ta as vie, your father, como tu padre comme ton père, having all those y que qualifications. tiene todas esas qui a toutes ces cualidades. qualités. What do you need? ¿Qué más necesitas? Pourquoi auras-tu besoin encore? Even the president of America, Incluso el presidente de Estados Même le président des Unidos, États-Unis, the one that is governing the world, el que está gobernando el celui qui mundo, gouverne le monde, because America is the superpower nation of the world. porque América es el superpoder de la c'est del la mundo puissance ahora. la plus élevée du That monde. means that the president of America Significa que el presidente de los Estados Unidos de América Le président des États-Unis d'Amérique, is the one in control of the world. es el que está controlando el c'est lui mundo. qui contrôle tout le monde. Imagine one of the children of Donald Trump, the president of America. Imagínate un solo hijo de Donald Trump, el presidente. Imagine que l'un des enfants de Donald Trump, qui est le président des États-Unis, Finding himself maybe in Russia Se encuentra en Rusia se retrouve en Russie or in Spain, o en ou España en Espagne, and he goes to the president of Spain or Russia. o va a la casa del presidente de Rusia o el presidente de et il va à la maison de la présidence, soit en Russie, soit en Espagne. That I am Donald Trump type. Dice, yo soy el hijo de Je suis le fils de Donald Trump. I want to work in the country. Yo quiero trabajar en tu Je país. voudrais travailler dans ton pays. Is that impossible? ¿Es imposible? Est-ce que quelque chose The possible? president will give him opportunity or he will El not. presidente le dará oportunidad o no se lo Le dará. président doit lui donner l'opportunité ou ne le He donnera will give pas. him. Se lo dará. Il le lui donnera. Because Donald Trump Porque Donald Parce Trump que Donald Trump has a power tiene un il a poder le pouvoir more than him. más que plus ellos. que lui. So you have to obey. Así que tendrás que S'il obedecer. devrait You obéir, have to respect him. Tendrás que il devrait le respetarlo. respecter. But remember, Pero acuérdate that Donald Trump you are talking que about el Donald Trump del que Le estamos président dont hablando nous parlons, cannot get all those qualifications. no tiene todas esas il n'a pas toutes ces cualidades. qualités. He cannot. No los Il ne peut tiene. pas les avoir tous. Maybe he has dominion. Quizás tiene dominio. Dès qu'il a la domination, But the Bible says that our Jesus, Pero la Biblia nos dice que à lui qui porte Jesucristo he Jésus-Christ, has dominion. tiene el dominio. de la dominion, His name is Su wonderful. nombre es maravilloso. He is counselor. Es poderoso. He is a mighty God. Es un consejero. He is an everlasting Es God. Dios He poderoso. is the prince of the peace. Es el príncipe de paz. That Donald Trump has all those Donald Trump puede qualifications. tener todas esas cualidades. So you and I, Así que tú ainsi y que yo moi, you are privileged to have such a father. eres privilegiado de tener Somos un padre privilegiados como de tener Jesús. That anywhere you go in this Que en world, cualquier parte del mundo que tú partout vayas, tu iras dans ce people monde, have to respect you. la gente te tiene que respetar. People have to give you La opportunity. gente te tiene que dar oportunidad. Because our father Porque nuestro parce que Padre notre Père, is the Almighty. es el il Altísimo. est le Tout-Puissant. He has dominion on his Tiene kingdom. dominio Il a la de domination todo. sur son So épaule. you don't have to be afraid. Tú no tienes que tener miedo. Anywhere you go in this world, Cualquier sitio que vayas en Partout este tu iras dans mundo, ce monde, remember that you are child of Jesus Christ.
puissant. and you are qualified for every opportunity. Y estás cualificado para Et que je suis cualquier qualifié tipo de pour toute oportunidad. opportunité. Amen. So, Así que Ainsi, in this life, en este mundo dans cette vie, you must know that if you are sure tienes que saber y estar seguro tu dois être rassuré que of the divine presence in your life, de una presencia divina en tu vida, la présence divine dans ta vie, or the presence of Jesus Christ in your la life, presencia de Jesucristo en tu de vida. la présence de Jésus-Christ dans ta vie, know that you can stand yourself Asegúrate que tú puedes parar firme sachant que tu peux te tenir ferme toi-même and you can win all battles in y your life. puedes ganar todas las batallas de tu et donc vida. tu peux gagner toutes les batailles de ta If you vie. have Jesus Christ, Si tienes a Si tu as Jesucristo, Jésus-Christ, you don't need anybody else. no necesitas a nadie tu n'as más, plus besoin de quelqu'un d'autre. Either living sea gente que sea en Les vida gens qui sont en vie, or dead. o están et même les muertos, gens qui sont morts. no les necesitas. You can be orphan, Puedes ser un Tu as besoin huérfano, d'orphelin, but if you have Jesus Christ in pero your si life tienes a Jesucristo en tu mais si tu vida as Jésus-Christ and you dans are ta vie, walking with Jesus y Christ, caminas y sigues los pasos de oh, Cristo, you can stand in any battle puedes parar en cualquier tu as gagné devant toutes les batalla batailles, and you can win. y vas a ganar. et tu vas les gagner. You can win Vas a ganar. Et tu vas les gagner. any battle in life. Cualquier batalla Toutes en les la batailles vida. de la vie. For you to have Jesus Christ Para que tú tengas a Et puis que tu Jesucristo, aies Jésus-Christ, is a privilege for you. es un privilegio c'est para un ti. privilège pour toi. So you have to know that any battle can overcome you in Así que life. tienes que saber que cualquier batalla la puedes vencer en la vida. The Bible, Toutes les batailles, tu peux les gagner dans la the vie. Bible tells us La Biblia nos dice La Bible nous dit, in the book of 1 Kings chapter 18, en el libro de Primera de Reyes capítulo 18, 1 Roi chapitre 18, it got to a point, llegó un on punto, a fait un point, the prophet Elijah el profeta Elías le prophète Élisée called all the people llamó a of, toda la a gente appelé tout le monde, of Israel de Israel tout le peuple d'Israël. and tell them, y les dijo, Il leur a dit, look, mirad, regardez, you have all decided to follow Baal, Ah, todos habéis decidido servir a on a Baal, tous décidé de suivre Baal, to serve Baal. para servir a Baal, servir Baal. But here I'm remaining the only prophet of God. pero yo me quedaré el único profeta de Je Dios. demeuré le seul prophète de I'm Dieu. the only one having Jesus Christ in my life. Yo seré el que tenga el Jesucristo en nuestra Je serai le seul qui vida. décide Jésus-Christ dans la vie. Elijah was sure of the presence of the divine presence in his life. Elías estaba seguro de una presencia divina en su Et lui vida. était rassuré de la présence divine dans sa vie. He's sure of the presence of Jesus Christ in life. Estaba seguro de la presencia de Dios en su Il était vida. rassuré de la présence de Dieu So dans he sa vie. told them, Así que les Il leur digo, a dit, today hoy aujourd'hui, you are going to know whose God is God. vas a saber quién tu Dios es. nous devons savoir qui est Dieu aujourd'hui. You are going to call upon your God, Vas a llamar a tu Dios. Vous appellerez à votre Dieu, and I'm going to call upon my Y yo God. también llamaré a mi et Dios. j'appellerai mon Dieu. The God that will answer by Y fire. el Dios que va a responder por Le el Dieu qui va fuego répondre par le feu, He is the God. será el Dios c'est de lui Dios. qui est Dieu. And they did so. Y hicieron eso. Ils l'ont fait ainsi. There were almost 450 prophets of Baal Eran más de 450 profetas de Ils Baal. étaient plus de 450 000 prophètes de against Baal. only Elijah, Contra solamente Elías. Contre Élie lui the seul. one that is having the living God in his El que life. sabía que Dios estaba vivo en su Celui qui vida. savait qu'il avait un Dieu vivant dans sa vie. The Bible said that the prophet of Baal, Y la Biblia dice que los profetas de Baal La Bible dit que les prophètes de Baal they call upon their God. llamaron a su Dios. ont appelé leur Dieu, Their God cannot Y su answer. Dios no et respondió. leur Dieu ne peut pas répondre. Their God cannot answer. Su Dios no Et leur Dieu ne respondió. pouvait pas répondre. And prophet Elijah Y el profeta Le Elías prophète Élie told them, les dijo, leur a dit, people should wait. esperad. attendez, Me too, I will call upon my Y God. ahora yo voy a llamar a mi j'appellerai Dios. également And mon Dieu. receive. Y vamos a Et ver. nous And the verrons. Bible said that when prophet Elijah called upon his Y la God, Biblia nos dice que cuando el profeta Elías llamó a La Bible Dios, dit que le prophète Élie a appelé son his Dieu. God answered. su Dios Son Dieu a respondió. répondu. Remember, he was alone Acuérdate que estaba Après, solo quand il était seul, against 450 prophets of Baal. contra 400 y más de 50 profetas de contre Baal. 450 prophètes de Baal. But he overcome them. Y les venció a Et il les a todos. vaincus. So that want to tell you that Así que esto es para decirte Et c'était que pour vous dire no que matter how many are your enemies, no importa cuántos enemigos tú peu importe tienes, combien sont tes no ennemis, matter how many are they, no importa cuántos son, peu importe combien ils sont, no matter how they are praying for your no downfall, importa cuántas veces oren que tú peu importe caigas, combien ils prient pour que tu no tombes, matter how they are praying for you not to see the no end of importa this year, cuántas veces oran de que tú no veas mi but if you are having Jesus Christ in your life, a que Jesucristo Jésus en tu dans ta vida, vie, I want to make you sure this quiero morning que sepas esta mañana that they cannot overcome que you. no pueden vencer. You overcome them. You will overcome them. In the name of Jesus.
If the prophet of Baal, Los profetas de Baal they cannot prevail upon Elijah. no pudieron vencer a Ils ne Elías. peuvent plus vaincre Élie. Your enemies will never prevail Tus upon you. enemigos They can never take advantage of no pueden tomar Ils ventaja ne de peuvent pas ti. s'entendre in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. The Bible makes us understand also in the book of Acts, chapter 16. La Biblia también nos hace entender en el libro de Hechos capítulo 16. If you read, chapitre 16, on a dit au grand if you mentionné. read from verse 16 to the 40, Si the last verse, lees desde el verso 16 hasta 40, el Le último verset 5 verso, jusqu'au dernier verset que you'll nous avons. discover that vas a Il faut descubrir découvrir que Paul, Pablo, Paul, Timothy, Timoteo Timothée, Silas y Silas Silas were going to Macedonia iban a Macedonia partaient en Macédonie to preach the gospel. para predicar el pour prêcher evangelio. l'évangile. And in Macedonia, Y en Et Macedonia en Macédonie, they took them. les on arrestaron les a pris They put Paul and Silas y pusieron a Pablo y a Silas Paul et Silas into prison. en prisión. en prison. They were just four of they were just four Puedes decir que eran solamente cuatro C'était juste 4 personnes among the multitude entre la au multitud milieu de la multitude. in Macedonia. en Macedonia. En Macédoine, They are in strange terrain. Estaban en una tierra extraña. c'est une terre They are étrangère, in strange country. Estaban en otro país que no era el dans un pays suyo. And they étranger. don't have any power in strange Y no country. tenía ningún conocido poder ahí en ese país Il n'y avait pas extraño. aucun pouvoir dans ce pays You don't étranger. have any power in the country of others. Mira, tú no tienes poder cuando tú vas al país de otra On n'a persona. pas de pouvoir quand tu vas dans un autre pays. And they were only four. Y eran solamente cuatro. Il y a juste 4 They personnes. took two of them. Y arrestaron a dos de Il a mis ellos. deux d'entre They eux. put them into prison. Les metieron en la On l'a prisión. mis en prison. They did everything Y hicieron todo On lo a fait toutes sortes de to posible make sure that they should not escape. para que no se escapen. pour qu'ils ne s'échappent pas. They told the jailer, Dijeron al que estaba On en a la dit au cárcel, geôlier, the one that is keeping the prison, el carcelero, el guardián celui de qui la garde les cárcel, prisonniers, you le dijeron, toi, mira, make sure these two people they should not escape. asegúrate que esas dos personas no après que escapen. ces deux personnes ne s'échappent They pas, put them inside. Les metieron dentro del on les a mis en interior, prison. They closed the door. cerraron las On a puertas. fermé la porte. But Paulo and Silas, Pero Pablo y Silas Après les Silas, they remember se ils se sont acordaron rappelés that they have somebody. que tienen a alguien, qu'ils ont They quelqu'un. have Jesus Christ. tienen a Ils ont Jesucristo, They have God. tienen a Dios. And the Bible says, Y la Biblia La nos Biblia dice this night, que desde esta noche, Depuis à medianoche, minuit, they started singing. empezaron a ils ont commencé à cantar, They chanter, started worshiping their God. empezaron a adorar a à su adorer à leur Dios, Dieu, They started singing. empezaron a cantar Their God. a su Dios. Because they know Pero Dios dijo that it's only this God que dijeron que ese es el único Dios that can deliver them from que this puede situation. liberarles de esa situación. And the Bible says, Y la Biblia nos La Bible dice, when they were singing, cuando estaban quand ils cantando, chantaient, all of a sudden, de repente subitement, there were an earthquake había un terremoto il y a eu un tremblement de terre. and the doors of the prison were y open. todas las puertas de la prisión Et se les portes de abrieron. la prison se sont ouvertes. Salieron de la Et ils sont prisión. sortis. Who can deliver them? ¿Quién podía Qui pouvait les liberarlos? délivrer? Who can do this for ¿Quién them? podía hacer esto por Only ellos? God. Es solamente C'est Dios. que notre It's Dieu. only God. Es solamente C'est Dios. notre Dieu. Only God can do it. Solamente Dios puede Nobody. hacerlo. Nadie más. And the Bible says, Y la Biblia La también nos Bible dice dit, the jailer, el carcelero, le geôlier, the one that was keeping the el prison, guardián que vigilaba la celui qui gardait les prisión, wanted prisonniers, to kill himself. quería il matarse. voulait se tuer. He said, Porque Il a dice, these dit, people have come out, esa gente ya se ils sont escaparon. sortis, I'm finished. Estoy acabado. c'est fini pour moi. I'm finished. Estoy C'est acabado. fini And he pour moi. wanted to Y kill himself. quería Et il voulait suicidarse. se And the Bible suicider. said, tell him, Pablo le dijo, no, Et Paul lui a dit, non, don't kill yourself. no te ne suicides. te tue pas, Don't kill No yourself. te ne te suicides. tue pas. And the jailer asking him, Y el carcelero le Et le preguntó, geôlier lui a demandé, sir, Señor, what can I do to be saved? ¿qué puedo hacer para ser qu'est-ce que je salvado? peux faire pour être And sauvé? the Paul told him, Y el Pablo le Et dijo, Paul lui a dit, if you can believe si solamente puedes seulement tu peux creer croire in Jesus Christ, en en Jesucristo, Jésus-Christ. you will be saved. estarás Tu salvo. seras And sauvé. your household will be Y saved. toda tu casa Et toute será ta salva. maisonnée There sera were only sauvée. two Eran solamente Il y a dos juste deux in personnes. that prison. en esa prisión. Nobody can come Nadie podía entrar Personne
le pouvait and entrer deliver them. para de sacarles la fuera. fuera. But by the hand of God, Pero con la mano de Mais par la main Dios de they Dieu, came out. salieron. ils sont sortis. And the Bible says, Y la Biblia Et nos la Bible nous dice, dit, the people of Macedonia, la gente de les Macedonia, peuples macédoniens, the judges, los les jueces, juges, they said, dijeron, ils ont dit, tu Dios votre Dieu, He's a God. es Dios. c'est le vrai Dieu. You can go. You Puedes ir, puedes ir, can go. Amen. Amén. And they prevailed. Y se Et ils ont vaincu. They overcome. They vencieron. remember, they were only two Acuérdate que eran dos Ils étaient nada seulement más. de la période in a foreign land, En una tierra et une terre extraña, but étrangère. they prevailed. pero So ganaron. you and I, Así que tú y yo, Toi et moi, if you have Jesus Christ si in your life, tenemos a Jesucristo en si nuestra Jésus-Christ dans vida, ta know vie, that anywhere you can go in tienes que life, saber, no hay ningún sitio que tú vayas a la si tu vas vida, dans la vie, anywhere you go in this life, cualquier sitio que vayas a la partout tu iras dans vida, cette you vie, will prevail. vas a tu vas ganar. gagner. You will prevail. Vas a Tu vas ganar. gagner. In the name of Jesus. Amén. If you read in the book of Daniel chapter 3, Si lees en el libro de Daniel capítulo Si tu 3, lis Daniel chapitre 3, from the beginning to the end, desde el principio hasta el du début final, jusqu'à you la will fin, also discover también podemos tu peux descubrir découvrir que that in Babylonia, que en Babilonia, en Babylone, the king Nebuchadnezzar, el rey Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, the Bible said that he set up an image la Biblia dice que puso una il a estatua vu qu'il avait élevé une statue, and he made a decree y hizo un et il a decreto fait un décret that everybody que todo el que mundo, tout le monde, from any country, de todos los de países toutes que les hablaban, nations, from any language, de cualquier idioma, de partout de langue, must bow before that image. tienen que postrarse ante esa devront se estatua. prosterner devant cette And the image. Bible said that Y la Biblia también nos La Bible a dice, dit, there were three children, había tres il y avait niños, 3 enfants, three young men, 3 3 jovencitos, jeunes hommes, Shadrach, Sadrach, Shadrach, Meshach Meshach y et Abednego. Abednego. they find themselves in this country, Y estaban también en Babilonia. Ils se sont retrouvés dans ce pays. in Babylonia. Estaban en Babilonia. So, Entonces, Ainsi, they refused se negaron ils ont refusé to bow before this de image, postrarse ante la de se estatua. prosterner devant cette to image, worship the image. Se negaron a adorar esa à estatua. adorer cette image. And the Bible says Y la Biblia La dice, Bible dit, there were people that went to the king Nebuchadnezzar hay gente que fue a ver al rey les gens sont allés Nebuchadnezzar voir le roi and they Nebuchadnezzar. told him, y le dijeron, On lui a dit, oh king, oh rey, au roi, you have made a decree tú has hecho un tu as decreto fait un décret that everybody que todo el que mundo tout le monde had to bow before your image. tiene que postrarse ante tu devrait se estatua. prosterner devant ton But we image. noticed Pero nos hemos dado On cuenta s'est rendu compte que that there were three boys que hay tres il y a 3 jovencitos jeunes hommes that are not obeying your que no están, decree. que no están obedeciendo tu qui n'obéissent decreto. pas à ta loi. And the king decided to bring them. Y el rey decidió Le roi traerles demandait de les ramener. They told them, y les dijo, Il leur a dit, you, nosotros vous, I made a decree he hecho un decreto j'ai fait un décret that everybody had to bow before my que image. todo el mundo tiene que postrarse ante mi que tout le imagen. monde devrait se prosterner devant mon image. Now, Ahora mismo, ahora Maintenant, mismo, même là, I want to see you do it. los quiero ver je hacerlo voudrais aquí. vous voir le faire. And the Bible said that they told him, Y la Biblia dice que le La Bible dijeron, dit qu'il est rendu, Shadrach, Meshach, Abednego, Sadrach, Mesach y Shadrach, Abednego, Meshach, Abednego, that king, dijeron que el rey, roi, you cannot. no podemos. nous ne pouvons pas le If faire. you want to kill us, Si quieres Tu veux matarnos, nous tuer, mátanos. tue-nous. but you cannot Pero no vamos a No podemos pas le postrarnos faire. bow ante before your No nos God. postraremos ante Prosterner devant ti. ton The image. Bible said that the king was very Y angry la Biblia dice que el rey se enfadó Le muchísimo roi s'est fâché. and he decided y decidió Il a that décidé they should put them into a fire. que les metan dentro del qu'on fuego. les mette dans la fournaise de feu. And they took them, Et on les a pris, they put them into Y fire. les metieron en el on les a fuego. mis dans le feu. There was nobody to deliver No them. había nadie para Personne pour les liberarlos. There was délivrer. nobody to rescue No them. había nadie para Personne pour les rescatarlos. sauver. They put them into Y les fire. metieron en ese On les a mis dans fuego. le feu. And they think that it's finished for Y them. pensaron que se acabó con Ils ellos. font But the Bible says, Pero la Biblia también La nos Bible dice, nous King dit, Nebuchadnezzar came close to the fire el rey Nebuchadnezzar se acercó al fuego il s'est rapproché du feu de roi And he said, y dijo, Il a dit, He asked his judges, y preguntó a sus il a jueces, demandé à ses his fils, magicians, sus à magos, ses magiciens, did we not put three people in this fire? pero no hemos metido a tres personas est-ce qu'on dentro avait del mis 3 fuego. personnes dans ce feu? They said yes. king. Dijeron, sí, metimos a tres. Oui, le roi. But I'm seeing 4 people. Pero dijo, pero estoy viendo a cuatro Mais ils sont personas en train dentro de del voir fuego. 4 And the fourth person that I'm seeing, Y la cuarta persona que estoy
estoy La viendo, quatrième personne que je vois, his face is like a son of God. su cara es como la que el Hijo de c'est comme le Dios. Fils de Dieu. That means that Jesus was in the Bible with them. Significa que Jesús estaba en ese pueblo con Jesus ellos. is in the Bible with them. Jesús estaba en ese pueblo con ellos. Nobody in this country, Nadie en ese país, Personne de ce pays-là, in this Babylon, en esa de ce Babilonia, Babylone-là, should have entered the fire podía entrar en ese peut pueblo entrer dans to le ciel deliver them. para sacarles But fuera. But Jesus entered the fire Pero himself. Jesucristo se metió en ese They pueblo. have nobody, No tenían a nadie but más, they have Jesus. pero tenían a They have Jesucristo. Jesus. Tenían a As they Jesucristo. entered into fire, Entraron en ese Jesus pueblo. said, "Oh, Jesucristo dijo, these are my children. estos son sus hijos. These are my people. Estos son sus I hijos. have to enter this fire myself." En ese pueblo con And ellos. they deliver Y them. les liberó. Jesus entered the fire Jesús entró en Je suis el en train pueblo de faire. and they delivered y them. les Je les liberó. a délivrés. So, believers, Así que creyentes, Ainsi, croyants, this is to tell us esto es para c'est pour nous decir dire que that if you have Jesus que Christ si in tú your life, tienes a Jesucristo si en tu as tu vida Jésus-Christ dans ta vie, you are sure of the divine presence in your life. y estás segura de esa presencia divina en tu si tu vida, es reçu de cette présence divine dans ta vie, You are sure of the presence of Jesus Christ in your life. estás segura de la presencia de Jesucristo en tu vida, tu es sûr de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, Nothing should make you to shake. que nada te mueva. que rien ne te fait bouger. Remember that anywhere you go, Acuérdate que cualquier sitio que tú Acuérdate que vayas, partout tu iras, any battle that you face in life, cualquier batalla que se te enfrentes en la la vida, bataille que tu vas rencontrer dans la vie, if you have Jesus Christ, si tienes a tu as Jesucristo, you Jésus-Christ, will overcome. vas a tu vencer. vas gagner. You will overcome. Vas a vencer. That disease, Esa enfermedad, Pour dire, that sickness, esa cette enfermedad maladie, that the doctors are saying que los doctores te les dicen médecins ont that dit, we can do nothing about que it. no podemos hacer nada más sobre Oh, ello. tell them. Diles, I have somebody. yo tengo a il y a alguien, quelqu'un, His name is Jesus su Christ. nombre es Jésus-Christ, Jesucristo, He's the doctor of the doctor. es el doctor de los doctores, He's the doctor of the es el doctor. doctor de los Oh, doctores, he can heal me. es el He can médico, heal me. puede sanarme. And if you believe, Y si tú crees, he will deliver te you. va a liberar, He will heal you. te va a sanar, He will heal you. te va a sanar. So I'm calling us Así que estoy je nous concluyendo rappelle ce matin to have faith in Jesus, que tengamos fe, d'avoir la foi en to Jésus-Christ, walk with Jesus, que caminemos y de sigamos sus marcher avec pasos, Jésus, not to walk with Jesus, no caminar al lado de pas él, marcher avec Jésus, not walk one feet with Jesus, one foot with Jesus, and the other one outside. no un pie con Jesucristo y el otro aún en la un calle. pied en Jésus et l'autre pied hors Walk Jésus. your two feet with Con Jesus, tus dos pies ve con él. Et tes deux pieds marchent avec Jésus. and Jesus will never abandon Y you. Jesucristo nunca te abandonará. In any situation difficult you find yourself, En cualquier situación difícil que te Toutes les encuentres, situations difficiles dans lesquelles tu te trouves, Jesus will always come to your rescue. Jesucristo siempre vendrá a tu rescate. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Amén.